তিনি অমরপুরনি মাকরাই কামিনি বড়রং কগ্ন वानसुबि दुई बार आं साक बाय थांगारो थांजाक एसडीएम बाय कक बांलायजाक आरोनि बीजेपी नि लिडार रक बाय कक बांलायजाक बोचावे आं अनेक दिन आरो थांदै फाइतै आरोनि बररक बाय कक सालायजाक अमरपुर शहरनि खिसुतै थुंबै सारनि फैक्ट्री खायनान बागै टार्शियारि सेंटर खायनानि दिनै आरो चेष्टा नाहारि दं खिसुतै मोनामबुहनै जेसों आरो रता खिदि खिताइनक ताङै खिदिनि जों स्लोगान रक मुखाय आखि मोनामनोसे जदि हजार हजार वानसानि बिखि आबो तिप्रानबो बिखि आइছে खिबो तिप्रारो मुया चाओ दालक चाओ पाचक चाओ चिनि बिखि आसे मोनामि आइছে ओमनि कथा को गाइছে কিন্তু वानजिनि बिखि तिप्रान बिखिनिफ्राय तेबो मोनाम आइছে बनो थुंबै तुबै माकराई कामियो ताबो चीनी बड़रक प्राय 200 परिवार थांनाय 125 থেকে 150 বছর आ कामियो बड़ कामी खाई दं बड़ उच्छेद खालायै आरो ताबो सार्स नामनानि फैक्ट्री खायनान को आनि कखाय नोंखि एडिसिनि तिप्रा बुलंगो सुदो खिसुतै परिष्कार खायनानि सार खायनान जागा नुकजागो तिप्रा बुलंगो खाय बरक टीएसआर रक आसाम राइफल सीआरपीएफ रक गुली चालकनानि सोलोंनानि फायरिंग रेंज राननान जागा मानजागो ताङै दिनै अमाय अमरपुरनि बिखिनो अमरपुरनो सारसना मांगामु जिनि जुक्तियावमो कलिकाता शहरनि वानसारुंनि बिखि कलिकाता शहरनो जुदि सारसना मानुंगाय अमरपुरनि वानसानि बिखि ताई अमरपुरो सारस्राम जायगायाव मसेसिनि प्रश्न आइছে हा नों कलकाता के स्नामानो यस आई एम चैलेंजिंग विप्लव देव हाय मुख्यमंत्री যদি ভাগ্য তঙ্কাইতে 7 মাস 8 মাস মুখ্যমন্ত্রী তংনাই এমনও তো হতে পারে 7 মাস বাদে ত্রিপুরা ইলেকশন গায় বিজেপি 15টার সিট জিতে লিয়া তখন বিপ্লব বাবু কি মুখ্যমন্ত্রী তংনাই দিবা কিন্তু মানুষ মনে রাখবে আপনার মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে আপনি অমরপুরের পায়খানা এনে মাকরাই কামিতে আপনি সারের ফ্যাক্টরি করেছেন মাকরাইনি বড় কিন্তু আপনি তো নারাজ নাই এবং আরো বিজেপি নি অসভ্য কতগুলো বড় লোক তিনি প্রচার করে বড় অনিমেশ দেববর্মা হাই বড় লোক ডলি রিয়াং হাই বড় লোক রাংচাওই তিনি আরো সার ফ্যাক্টরি খাইনেন নাই आं चैलेंज सावो माकराइनि हामारिनि बागै जों थाङै आरो बुसाइखा साबो थाङै खुवाइनि बरक तामो इंटरेस्ट आनि एकमात्र इंटरेस्ट माकराइनि चिनि बरं उपरो जे जुलुम चलि दंमानि आरो थाङै जों प्रतिबाद माखायनाय तिनि सरकार बरकनि बिप्लबनो आं चिठि सिखाइছে आनि डेपुटी सीएम नि पेडो त्रिपुरार मुख्यमंत्री विप्लव देव के आमी चिठी लिखेছি এটা বন্ধ করুন আপনি অমরপুরেই করুন জায়গা নেওয়া যাবে না সেখানে সারের ফ্যাক্টরি করবেন না দুর্গন্ধে মানুষ সেখানে থাকতে পারবে না তাবু কারণে ফাতরা কয়েকজন বিজেপি নি লিডার বিপ্লব দেব ভাই বড়ক ভাই ততরা দুখি দুম্বে তাবু কক সারি তোড় তাবু Animesh Debbarma hai borok rang chawi sharo sarni factory klaito